নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় 14 সাবৰমতী के संतर अभ्यासमाला ঠিক আছে আমি যেহেতু গীতটো ভালকে বুজিছো আজি अभ्यासमालाত থকা প্ৰশ্নসমূহ আমি চাম তেনেহলে বলা আৰম্ভ কৰো सुआ प्रथम प्रश्न सही विकल्प पर चयन करो गांधी तेरी मशाल का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है गांधी तेरी मशाल अर्थ की ठीक है गांधी तेरी मशाल माने की बुझवा होइसे विकल्प केटा सुआ गांधी जी का दीप गांधी जी का तलवार गांधी जी का आश्रम ने गांधी जी का आदर्श की जिलिकी থাকিব লাগে বুলি কৈছিলে কি সজীৱ হৈ থাকিব লাগে বুলি কৈছিলে गांधी जी का आदर्श ठीक है गांधी जी आदर्श जाते सदाय की হৈ থাকে সজীৱ হৈ থাকে এতুৱে गांधी तेरी मशाल ठीक है তাৰপিছত চোৱা स्वाधीनता से पहले भारत पर किसका शासन था স্বাধীনতাৰ আগত ঠিক আছে ভাৰতত কাৰ শাসন চলিছিল अंग्रेजों का फ्रांसीसियों का डचों का या पुर्तगालियों का এতুটো আমি সকলোৱে জানো যে কি হ'ব ইংৰাজ সকলৰ ঠিক আছে अंग्रेजों का फिर देखो गांधी जी को प्यार से लोग क्या कहकर पुकारते हैं गांधी जी মানুহে মৰমতে কি বুলি মাতে ঠিক আছে সকলোৱে কি বুলি মাতে মৰমত মহাত্মা বাপু মোহন দাস ৰাষ্ট্ৰপিতা আমি মৰমতে তেওঁ কি বুলি মাতা হয় বাপু বুলি মাতা হয় বাপুজি বুলি কোৱা হয় হয় না নহয় বাপুজি ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা गांधी जी के ऊंचा मस्तक के सामने किसकी चोटी भी झुकती थी কি কৈছে गांधी जी ওখ আৰু মহান ব্যক্তিত্বৰ ওচৰত কোনে নিজৰ মূৰ তল কৰি প্ৰণাম জনাইছিল কোৱাচোন তোমালোকে विंध्याचल की हिमालय की महाकाल की या ताजमहल की শুদ্ধ উত্তৰটি কি হ'ব हिमालय की কৈছিলে যে हिमालय की चोटी भी सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करती है ठीक है गांधी जी इतने महान थे ठीक है फिर देखो साबरमती के संत किसे कहा गया है साबरमती के संत বুলি কাক কোৱা হৈছে আমি সকলোৱে জানো साबरमती সন্ত মানে কোন गांधीजी হয় না নহয় সো उत्तर साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं गांधी जी ने क्या कमाल कर दिखाया गांधी जी की आचरित काम কৰি দেখুৱাইছিল কোৱাচোন की कोई देखाइছিল गांधी जी ने बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़कर देश को आजाद करवाकर कमाल दिखाया गांधी जी একো অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ যুঁজিছিল আৰু বিদেশী শাসনৰ পৰা আমাৰ ভাৰতক মুক্ত কৰিছিল হয় না নহয় তাৰ পিছত চোৱা महात्मा गांधी का वास्तविक हथियार क्या था महात्मा गांधीर वास्तविक अस्त्र কি আছিল वास्तविक अस्त्र মানে আসল অস্ত্ৰ কি আছিল তেওঁ কোনটো অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে যুঁজিব পাৰিছিল কোৱাচোন আসল অস্ত্ৰ মানে কি गांधीजीर আসল অস্ত্ৰ আছিল অহিংসা আৰু সত্য ঠিক আছে महात्मा गांधी का वास्तविक हथियार अहिंसा थी মনত কি আছিল সদায় অহিংসা ঠিক আছে अहिंसा ठीक है आगे बढ़ते हैं गांधी जी ने लोगों को किस मार्ग पर चलना सिखाया गांधी जी সকলোকে কোনটো পথত যাবলৈ শিক্ষা দিছিল কোৱাচোন गांधी जी ने कहा था हमेशा मन में अहिंसा रखो और सत्य के मार्ग पर चलो ठीक है तो इसका उत्तर देखते हैं गांधी जी ने लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया था ठीक है आगे बढ़ते हैं संक्षिप्त उत्तर लिखो लगभग 50 शब्दों में गांधी जी की संगठन शक्ति के बारे में तुम क्या जानते हो गांधी जी संगठन दक्षतार বিষয়ে তুমি কি জানা ठीक है আমি চাম এতিয়া सोआ गांधी जी एक क्रांतिकारी नेता थे क्रांतिकारी नेता আছিল তেওঁ उनमें सबको साथ लेकर चलने की खास क्षमता थी কি ক্ষমতা আছিল সকলোকে লগতে লৈ যুঁজা ক্ষমতা আছিল বুলি কৈছে अहिंसा और सत्य उनका मुख्य हथियार था এতিয়া আসল वास्तविक अस्त्र की আছিল अहिंसा আৰু সত্য ঠিক আছে মনত ৰাখিবা इसी के बल पर उन्होंने लोगों को जोड़ा और देश को आजादी दिलाई उनकी संगठन शक्ति इतनी मजबूत थी कि जो लोग हिंसा में विश्वास रखते थे वे भी गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों से जुड़ गए ठीक है की কৈছে তেওঁৰ সংগঠন দক্ষতা ইমানে মজবুত মানে কি আছিল মজবুত আছিল যে হিংসাত বিশ্বাস ৰাখা মানুহ অহিংসাৰ পথ ললে ঠিক আছে অহিংসাৰ পথ ললে আৰু সত্যৰ পথৰ জৰিয়তে আন্দোলনত সহযোগ কৰিছে হবনে তাৰ পিছত চোৱা गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेजों से टक्कर लिया याते की সুধিছে যে গান্ধীজীয়ে কেনেকে ইংৰাজ সকলৰ সৈতে যুঁজিছিল বুলি কৈছে ঠিক আছে সুধিছে আমাক কেনেকে যুঁজিছিল তেওঁ সোৱা
গান্ধীজি অহিংসা में गहरी आस्था रखते थे তেওঁ অহিংসাত বিশ্বাস আছিল ঠিক আছে মনত সদায় অহিংসা ৰাখিছিল অহিংসা মানে হিংসা নকৰা দেশ কি পৰাধীনতা उन्हें कष्ट देती थी আমি যে ইংৰাজসকলৰ মতে চলিব লগা হৈছিল এটা বান্ধোনত আছিল সেই বস্তুটোৱে গান্ধীজি খুব কষ্ট দিছিল ঠিক আছে पर वे हिंसा और हथियारों के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे গান্ধীজিয়ে যেনেকৈ যুঁজিব পাৰিছে একো অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ একো আক্ৰমণ নকৰাকৈ হয় নে নহয় আসল অস্ত্ৰ কি আছিল अहिंसा আৰু सत्य ঠিক আছে অহিংসা আৰু সত্যই আসল অস্ত্ৰ আছিল গান্ধীজিৰ হবনে अहिंसा और सत्य को आधार बनाकर उन्होंने असहयोग ठीक আছে असहयोग आंदोलन আৰু नमक आंदोलन মানে सॉल्ट मार्च ঠিক আছে सॉल्ट मार्च दांडी मार्च এইবোৰ आंदोलन কৰিছে आदि चलाए और देश को एकजुट कर अंग्रेजों को चुनौती दी ठीक আছে হবনে আগবাৰো प्रस्तुत गीत का सारांश अपने शब्दों में लिखो ठीक है साबरमती के संत गीतर বিষয় এতিয়া আমি অলপ চাম সোৱা साबरमती के संत कवि प्रदीप का प्रसिद्ध गीत है कवि प्रदीप और एक प्रसिद्ध गीत है साबरमती के संत तुम्हालोके শুনিবা इसमें महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वर्णन है जीवन और आदर्शर বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে গীতটোত গান্ধীजीৰ বিষয়ে गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना हथियारों के भारत को स्वतंत्रता दिलाई एतो আমি সকলোৱে জানো वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और किसान मजदूर तथा सभी धर्मों के लोगों को एकजुट किया ठीक আছে সকলোৱে একেলগে ওলাই আহিলে তাতে কোন কোন আছিলে যুৱকসকল আছিলে শ্ৰমিকসকল আছিলে ঠিক আছে আৰু কোন আছিলে খেতিয়ক আছিলে আৰু সকলো ধৰ্মৰ মানুহ ওলাই আহিছিল গান্ধীजीৰ আহ্বানত ঠিক আছে उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर देशवासियों को स्वतंत्रता का अमृत दिया याते কি কৈছে যে গান্ধীजीয়ে নিজে কষ্ট সহ্য কৰি ঠিক আছে কষ্ট সহ্য কৰি আৰু একো অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ যুঁজিব পাৰিছিল একো অস্ত্ৰ নোহোৱাকৈ তেওঁ যুঁজিছে কষ্ট সহ্য কৰিছে আৰু আমাৰ দেশক কি কৰিছে স্বাধীনতাৰ অমৃত দিছে বুলি কৈছে ঠিক আছে এই কথাটোৱে এই গীতটোৰ জৰিয়তে বুজোৱা হৈছে এতিয়া আগবাঢ়ো साबरमती के संत गीत के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखो কি কৈছে साबरमती के संत गीतটোৰ আধাৰত গান্ধীজীৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত লিখিব দিছে ঠিক আছে চাও বলাচোন साबरमती के संत गीत में महात्मा गांधी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली रूपों में प्रस्तुत हुआ है सफेद धोती क्योंकि पिंधिছিল बगा धोती हाथ में लाठी लिए वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महान नेता थे ठीक আছে তেওঁ সদায় সত্য আৰু অহিংসাৰ পথত চলা মহান নেতা আছিল হ'ব देशभक्ति उनके जीवन का मूल आधार था देशभक्ति আছিলে মনত কি আছিল দেশৰ প্ৰতি ভক্তি আছিলে প্ৰেম আছিলে उन्होंने अहिंसा के बल पर देश को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया अपने त्याग सादगी और संगठन शक्ति से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई इसलिए वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं ठीक আছে তেওঁ কি কৈছিলে অহিংসা के बल पर ঠিক আছে অহিংসাৰ বলত আৰু অহিংসা মনত ৰাখি ঠিক আছে অহিংসা মনত ৰাখি আৰু সদায় তেওঁ কি কৈছিলে সত্যৰ পথত যাব লাগে বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে অহিংসা সত্য প্ৰেম আৰু শান্তিৰেও বুজাবুজি কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ संगठित किया और क्या किया संगठन शक्ति से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई কৈছে যে সংগঠন শক্তি মানে সংগঠন দক্ষতাৰ জৰিয়তে ভাৰতক কি কৰিছে বিদেশী শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিছে स्वतंत्रता দিলাই মানে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে ঠিক আছে इसलिए वे हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं সেইভাবে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো राष्ट्रपिता বুলি কোৱা হয় হয় নে নহয় राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ठीक है आगे बढ़ते हैं भावार्थ लिखो इत्यामी भावार्थ साम मन थी अहिंसा की बदन पे थी लंगोटी लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी এই শাৰীকেইটা কৰবা লোৱা হৈছে साबरमती के संतर पर লোৱা হৈছে इत्यामी अर्थ बुझिम स्वा भावार्थ इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा गांधी के सादे आदर्श जीवन का चित्रण किया है एकदम साधारण और आदर्श जीवনৰ चित्रण বা বৰ্ণনা কৰিছে ঠিক আছে गांधी जी के मन में अहिंसा का भाव भरा हुआ था মনত কি আছিলে অহিংসা আছিলে ঠিক আছে আসল অস্ত্ৰটোৱে হৈছে অহিংসা और उनका संपूर्ण जीवन उसी पर आधारित था वे सादगीपूर्ण वस्त्र पहनते थे और हाथ में लाठी रखते थे ठीक আছে কি কৈছে सादगीपूर्ण वस्त्र एकदम সাধাৰণ বস্ত্ৰ পিন্ধিছিল ধুতি পিন্ধিছিল আৰু হাতত সদায় কি ৰাখিছিল লাঠি আৰু সেই লাঠি মানে কি সত্যৰ লাঠি ঠিক আছে ইয়াতে কি বুজোৱা হৈছে जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है ঠিক আছে মনত অহিংসা আৰু লাঠি কি লাঠিটো কি বুজোৱা হৈছে সত্য বুলি বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে সদায় সত্যৰ পথত যোৱা আৰু মনত অহিংসা ৰাখা এইটোই শিক্ষা আমাক গান্ধীজীয়ে দিছিলে হয় নে নহয় আগবাঢ়ো
इसी सरल जीवन और नैतिक बल के कारण वे लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुए ठीक আছে কোটি কোটি মানুহ ওলাই আহিছিল তেওঁৰ আহ্বানত অহিংসা को अपना हथियार बनाकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई অহিংসাই আছিলে আসল অস্ত্ৰ ঠিক আছে গান্ধীজীৰ আসল অস্ত্ৰ কি আছিল অহিংসা बनाकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई দেশে কি কৰিলে তেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছে কিহৰ বাবে কাৰণ গান্ধীজীয়ে একো আক্ৰমণ নকৰাকৈ অহিংসাৰ জৰিয়তে আমাক কি কৰিছে বিদেশী শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিছে আকবাৰো मांगा ना तूने कोई तख्त बेताज ही रहा अमृत दिया सभी को खुद जहर पिया ঠিক আছে এই শাৰী কেইটা ওপৰ পৰা লোৱা হৈছে সাবৰমতি के संग গীতটোৰ পৰা লোৱা হৈছে সোৱা भावार्थ इन पंक्तियों में महात्मा गांधी के त्याग और महानता को दर्शाया गया है এই শাৰী কেইটাৰ জৰিয়তে কি বুজোৱা হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ কিছু ত্যাগ আৰু মহান যে আছিল তেওঁ সেই বিষয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে उन्होंने अपनी अहिंसक शक्ति से अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई ঠিক আছে কেনেকে স্বাধীনতা পালো আমি ইংৰাজ সকলক কি কৰিলে বাধ্য কৰিলে দেশ এৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে কাৰণ তেওঁ এনেকুৱা এটা অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে যে ইংৰাজ সকল বাধ্য হল দেশ এৰিবলৈ ঠিক আছে आजादी के बाद भी उन्होंने किसी पद या सत्ता की इच्छा नहीं की देशे যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছে তাৰ পিছতো মহাত্মা গান্ধীয়ে একো চৰকাৰী পদ স্বীকাৰ কৰা নাছিল ঠিক আছে उन्होंने स्वयं कष्ट और पीड़ा सहकर देशवासियों को स्वतंत्रता का अमृत प्रदान किया নিজে কিছুমান কষ্ট সহ্য কৰি যুঁজি আমাক কি কৰিছে বিদেশী শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিছে ঠিক আছে আমাক কি দিছে স্বাধীনতাৰ অমৃত দিছে হবনে নিজে বিষ লৈছে নিজে কি পিয়া বুলি কৈছিলে জহৰ পিয়া ঠিক আছে নিজে কি লৈছে জহৰ লৈছে কিন্তু আমাৰ দেশক কি দিছে স্বাধীনতাৰ অমৃত দিছে এইটোৱে বুজোৱা হৈছে এই শাৰীকেইটাৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আগবাঢ়ো भाषा अध्ययन এতিয়া আমি ভাষা আৰু ব্যাকৰণ চাম নিম্নলিখিত মুহাৱৰো বাক্যাংশ से वाक्य बनाओ তলত দিয়া মুহাৱৰাৰ পৰা কি বনাব লাগে বাক্য বনাব লাগে এতিয়া আমি অৰ্থ বুজিম আৰু বাক্যও চাম ঠিক আছে চাই যাবা चुटकी में माने होइसे सहजरे हाँ सहज मेहनती विद्यार्थी कठिन सवाल भी चुटकी में हल कर लेता है ठीक है आसानी से हल कर लेता है बड़े जोर का टक्कर दिया माने होइसे कंपटीशन दिया समाने माने जुजी थका हाँ प्रतियोगिता में दोनों टीमों के बीच बड़े जोर की टक्कर देखने को मिली पुराना उस्ताद माने बुझवा होइसे जोने भालके जाने काम तो भालके जाने पुराना उस्ताद वह अपने अनुभव के कारण अपने काम का पुराना उस्ताद है ठीक है आग बढ़ो बिगुल बजाना माने होइसे जे आह्वान जनुवा बा सचेतन करा ठीक है समाज सुधार के लिए युवाओं ने जागरूकता का बिगुल बजाया हबो फूलों की सेज माने बुझवा होय जे सुख और सुविधा जीवन फूलों की सेज नहीं कांटों का बिछौना भी होता है जीवन फूलों की सेज नहीं कांटों का बिछौना भी होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखो तলত দিয়া শব্দবোৰৰ কি লিখিব লাগে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগে আমি এটা এটাকে চাম সোৱা अहिंसा हिंसा सत्य असत्य पुराना नया ठीक আছে पुराना नया आजादी गुलामी ठीक আছে गुरु शिष्य देश विदेश अमृत विष दुश्मन दोस्त मुश्किल आसान मिसाल बेमिसाल ठीक है आग बढ़ो पठित कविता में प्रयुक्त बेजोड़ बेमिसाल और बेताज शब्द अरबी भाषा के शब्द है तुम भी बे उपसर्ग लगाकर अन्य 10 शब्द बनाओ এতিয়া আমাক बे उपसर्ग लगाय ঠিক আছে মূল শব্দ যোগ কৰি নতুন শব্দ বনাবলৈ দিছে যে বে উপসর্গ লগাব লাগে হ'ব এতিয়া আমি চাম এটা এটাকে বেঈমান বে আৰু ইমান যোগ হৈ কি হৈছে বেঈমান তেনেকে बेहोश बेसहारा बेजुबान बेपरवाह बेवजह बेखौफ बेशर्म बेइज्जत बेगुनाह ঠিক আছে বুজি পালা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰিছো তোমালোকে ভালকে প্ৰশ্নসমূহ বুজি পাইছা আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ